Terpujilah Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. We worship you, Lord. Kami menyembah Engkau, Tuhan. We praise your holy name. Kami memuji nama-Mu yang kudus. Receive all our worship. Ya, terimalah penyembahan kami. Receive all our worship. Terimalah penyembahan kami. Receive all our worship, Lord Terimalah Jesus. segala penyembahan kami, Tuhan Yesus. From beginning to the end, you are God. Dari awal sampai akhir Engkau adalah Allah. Everlasting to everlasting, you are God. Engkau adalah kekal, selama-lamanya There is kekal. no one like you. Tidak ada yang seperti dengan You Engkau. of David, Engkau adalah the segalanya, Alpha and Omega. yang adalah awal dan yang akhir. Receive all our worship. Terimalah semua penyembahan kami. Receive all our Terimalah worship. penyembahan kami. For who you are. Untuk Engkau adanya. Receive all our worship. Terimalah penyembahan For what kami. you have done. Untuk apa yang telah Kau Receive lakukan. all our worship. Terima penyembahan For kami. what you will do. Untuk apa yang Kau hendak Lord, lakukan. we give you our holy name. Kemuliaan hanya bagi nama kudus. Kemuliaan untuk Glory. Kemuliaan untuk Glory. Kemuliaan. We pray our holy name. Oh, siapkan kami Tuhan. We gather here tonight, Lord Jesus. Kami berkumpul di sini malam hari ini, Tuhan Yesus. We gathered once again to glorify your holy name. Kami berkumpul sekali lagi untuk memuliakan nama-Mu yang kudus. We gathered here again to praise you. Kami berkumpul di sini kembali untuk memuji We Engkau. gathered here again to hear from you. Kami kumpul di sini untuk mendengar dari Engkau. Lord, grant us your grace. Tuhan, anugerahkan kasih Grant karunia-Mu. us your anointing. Anugerahkan pengurapan-Mu. Grant us your power. Anugerahkan Let kuasa-Mu. us not speak our word, but your word. Biar kami tidak memperkatakan kata-kata kami, tapi firman-Mu. Fill us with greater understanding. Oh, dengan pengertian yang luas, Tuhan. Fill us with your boldness. Penuhi kami dengan keberanian-Mu. That we will speak without fear. Sehingga kami memperkatakan dengan berani. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus yang Send down, perkasa. oh Lord, your glory. Oh, kirimkan kemuliaan-Mu, And Tuhan. confirm your word. Dan teguhkan firman-Mu. Thank you, Holy Spirit of the living Terima God. kasih Roh Allah yang hidup. Thank you, Lord Jesus Christ. Terima kasih Tuhan Yesus yang hidup. Thank you, Lord God. Terima kasih ya The Allah Holy One of Israel. yang kudus dari The Israel. God of Abraham. Allahnya The Abraham, God of Isaac. Allahnya Ishak, The God of Jacob. Allahnya Yakub. That is the God we are worshiping. Itulah Allah yang kami That is the sembah. God we are preaching about. Itulah Allah yang sedang We kami have paparkan. no any other God but you. Tidak ada Allah yang lain We selain have no Engkau. any other God but you. Tidak ada Allah yang lain selain Receive Engkau. all our worship, Terima Lord, semua penyembahan kami Tuhan. for who you are. Untuk Engkau apa We adanya. boast in your name. Kami membesarkan Your nama-Mu. name is a great and everlasting power. Nama-Mu adalah besar, kuasa selamanya. That who will enter and be saved. Dari situlah kami masuk dan diselamatkan. Blessed be to your holy name. Diberkatilah nama-Mu yang kudus. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Di dalam nama Yesus Kristus yang perkasa kami berdoa. Hallelujah. Haleluya. Amen and amen. Amin dan amin. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Amin. Selamat malam. Shalom, malam. Shalom everyone. Shalom semua saudara. God bless you. Tuhan berkati saudara semua. I thank God that I am here. Saya bersyukur kepada Tuhan saya ada di sini. Malam hari ini kembali. I thank God that you are here Saya bersyukur saudara juga ada di sini. tonight again. Malam hari ini To hear the word of the Lord. kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. And today's word of the Lord Dan firman hari ini gonna be different.
akan jadi berbeda. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Give me your ear. Saudara, berikan telinga saudara. Listen attentively. Dengarkanlah dengan seksama. Listen with intention to understand what I'm about to say. Dengarkan dengan memiliki kerinduan yang sungguh untuk mengerti apa yang hendak saya katakan. Hello? Halo? Ada amin, saudara? Hello? Halo? Don't listen to understand what you have in your mind of me. Jangan mendengarkan untuk mengerti apa yang sudah ada dalam pikiran mengenai saudara, mengenai saya. Because Karena there is something ada sesuatu in your mind yang ada dalam pikiran saudara about me. mengenai saya. Don't listen Jangan dengarkan to that thing you have in your mind about me. untuk hal-hal yang telah ada dalam pikiran saudara mengenai saya. Listen Tapi dengarkan to hear what I will say. dari apa yang saya hendak perkatakan. Hallelujah. Haleluya. Because Karena there is interference. ada campur tangan When what you have in your mind about me, mengenai apa yang sudah ada dalam pikiran saudara mengenai saya, you will mix it with what I'm saying. ya saudara akan campur dengan apa yang saya katakan sekarang. You will get another understanding. Saudara akan mendapatkan pengertian yang lain lagi. Hallelujah. Haleluya. Mama betul? Mama? Betul? Okay. Haleluya. Hallelujah. I thank God for I am here tonight. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan saya ada di sini malam ini. God is faithful God. Allah itu adalah Allah yang setia. Everlasting faithful God. Dia adalah Allah yang setia kekal selamanya. Amen. Amin. We are going to discuss about tithes Kita akan mendiskusikan mengenai persepuluhan and tithing. dan bagaimana memberi perpuluhan. Our brother is laughing. Ya, saudara kita lagi ketawa ini. Langsung ketawa. Because Karena it involves money. ini melibatkan uang, saudara. It's a very sensitive Ini adalah sensitive topic topik yang sangat peka sekali, Because it sangat is- sensitif because it involves money. karena menyangkut uang. Some people are afraid to say it, Ada orang takut untuk but memperkatakannya, I'm not afraid to say it. tapi saya nggak takut untuk It's a memperkatakannya. very sensitive topic to the church today. Ini adalah topik yang sangat sensitif hari-hari ini. But who will preach what is in the scripture? Tapi apa yang mau disampaikan ada dalam ayat Alkitab, Not what I wrote, bukan apa yang saya tulis, but what the word of God said. tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Not what I feel, Bukan apa yang saya rasakan, but what I see in the word of God. tapi apa yang saya lihat dalam firman Allah. Not what I am thinking. Bukan apa yang saya pikirkan, It is what I read in the word of the Lord. tetapi apa yang saya baca dalam firman Tuhan. That's what we are going to look into. Itu yang akan kita lihat. Get your Bible ready. Siapkan Alkitab saudara. It's not my word. Bukan kata-kata saya. I'm not the one that wrote it. Bukan saya yang menulisnya. They have wrote it Mereka sudah lebih dulu more menulisnya. than 2,000 years ago. Lebih dari 2000 tahun yang lalu. You know what? 2,000 years. Saudara tahu 2000 tahun? They have wrote what I'm about to read. Mereka telah tulis apa yang saya baca ini. Written by Moses. Ditulis oleh Musa. Hallelujah. Haleluya. Let's write on. Mari kita baca saudara. What is tithe? Apa itu persepuluhan saudara? Tithe is 10%, Persepuluhan adalah 10%, 100%, ada 100%, 10% in 100 10%, 10 dari 100%. is tithe. Itu adalah persepuluhan. Tithing Memberi persepuluhan is bringing that 10% adalah membawa 10% itu to the church ke gereja or to the tabernacle atau ke bait Allah or to any worship place atau di mana saja tempat menyembah dan memuji or Tuhan to any garden. That is tithing. atau di pertemuan manapun, itu artinya memberi persepuluhan. The process of bringing your tithes.
proses membawa persepuluhan saudara itu. Hallelujah. Haleluya. But before we go, Tapi sebelum kita lanjut, thank you, Jesus. terima kasih Tuhan Yesus. Let's go into Bible study. Mari kita langsung lihat Alkitab. Open your Bible to Deuteronomy chapter 14 Mari buka Alkitab saudara dalam Ulangan because there's no time. pasal Deuteronomy chapter 14. 14 karena tidak ada waktu ini saudara ya. Deuteronomy 14. Ya. Are you there? Open your Bible to Deuteronomy 14. Ulangan 14 sudah. You were told. Di sini I'm diberitahu. not reading yet. Oke. You were told Di sini kita diberitahu to bring your tithes. untuk membawa persepuluhan saudara, Right? ya kan? You were told to pay your tithe. Di sini diberitahu kita harus membayar You were persepuluhan told kita. to give your tithe. Diberitahu kita harus memberi persepuluhan saudara. You were told that it is mandatory to give your tithe. Diajarkan bahwa ini adalah satu keharusan untuk membawa persepuluhan. You were told that if you not give your tithe, that you are under curse. Dikatakan bahwa kalau tidak memberikan persepuluhan maka kita seperti harus. You were told that if you did not pay your tithe, you are robbing God. Dikatakan kalau tidak memberikan persepuluhan engkau merampok Tuhan. You were told that if you are not paying your tithe, Kita diajarkan bahwa it will be tithe for you. kalau tidak memberikan persepuluhan saudara justru akan jadi persepuluhan yang harus saudara bayar. You were told that if you did not pay your tithe, God is angry with you. Diajarkan kepada kita bahwa kalau kita tidak memberikan persepuluhan Tuhan marah dengan kita. You were told that if you not pay your tithe, you will not make heaven. Diajarkan kepada kita kalau kita tidak memberikan persepuluhan kita nggak akan berhasil sampai ke surga. You were told that if you not pay your tithe, you are a sinner. Kita diajarkan bahwa kalau kita tidak memberikan persepuluhan maka kita orang berdosa. You were told that if you are not paying your tithe, God will not protect your business. Diajarkan kepada kita bahwa kalau kita tidak memberikan persepuluhan Tuhan Tapi tidak akan melindungi bisnis usaha That kita. your business will destroy. Maka bisnis usaha kita akan hancur berantakan. You were told that if you not give your tithe, devourer will devour your business. Diajarkan kepada kita kalau tidak memberikan persepuluhan maka belalang pelahap itu akan menghancurkan bisnis usaha kita. You were told many things Kita diajarkan banyak hal, saudara, which I cannot be mentioning one by one. yang saya tidak bisa jelaskan lagi satu demi satu. But you were not told Tapi kita tidak diberitahu that you will eat your tithe. bahwa saudara akan makan persepuluhan saudara. Huh? Your tithe, Persepuluhan saudara, that you will eat it. bahwa saudara akan makan. Are you told like that? Apakah saudara pernah diberitahu atau tahu mengenai itu? No. Tidak. I want you to answer me. Saya ingin saudara jawab saya. Are you told that you will eat your tithe? Apakah saudara pernah diberitahu bahwa saudara akan makan persepuluhan saudara? Yes or no? Ya atau tidak? No. Tidak. No. Tidak? You were not told that you will eat your tithe. Apakah saudara tidak diberitahu bahwa saudara akan No. makan persepuluhan saudara? Tidak. No. Tidak kan? Right? Ya. Okay. Oke. Let us see. Mari kita lihat. Bible. Alkitab. Bible say Alkitab that berkata you will eat your tithe. bahwa saudara akan makan persepuluhan saudara. What this guy is talking about? Apa yang dibicarakan orang ini? Open your Bible. Mari buka Alkitab. Deuteronomy chapter 14. Ulangan 14 Verse 22. ayat 22. Verse 22. Ayat 22. After today. Setelah hari ini, Not after today. Today. bukan saja hari ini, I will langsung tell hari ini. you. Saya beritahu saudara, The reason why alasan kenapa Jesus Christ never collected tithe. Tuhan Yesus tidak pernah mengumpulkan persepuluhan. The reason why Alasannya kenapa? apostles never collected tithe. Rasul-rasul tidak pernah mengumpulkan The persepuluhan. reason why Alasan kenapa? apostles never pay tithe. Rasul-rasul tidak pernah bayar persepuluhan. If you give me Kalau sudah berikan sama saya any quotation kutipan where apapun apostles receive tithe bahwa rasul-rasul harus or menerima apostles pay tithe, persepuluhan atau bayar I persepuluhan, will give you 5 million. saya akan berikan 5 juta sama saudara sekarang. I will give you 5 million. 5 juta rupiah saya harus berikan sama saudara. Just one place.
Satu tempat saja, satu bagian In saja. the whole Bible, Di seluruh Alkitab, where apostles receive or pay tithe, apakah saudara pernah menemukan rasul menerima atau memberi I persepuluhan? will give you 5 million. Saya langsung kasih 5 juta sama saudara. If you give me another quotation, Kalau saudara berikan juga kutipan where lain, Jesus pay or receive tithe, di mana Yesus menerima dan memberikan persepuluhan, I will give you another 5 million. saya akan tambah lagi 5 juta yang lain. Make it 10 million. Mungkin jadinya 10 juta rupiah. They never collected tithe Mereka tidak pernah mengumpulkan persepuluhan and they never pay tithe. dan tidak pernah membayar persepuluhan. Hallelujah. Haleluya. Verse 22, Deuteronomy. Ayat 22 dalam Ulangan 14. The principle of tithing. Prinsip memberi persepuluhan. How tithing was instituted in the law. Bagaimana persepuluhan itu ditegakkan dalam hukum. Let us read. Mari kita baca. You shall tithe for the increase of your grain, that the field produce year by year. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. All your increase, Semua peningkatan saudara, your business, bisnis usaha saudara, your fuel, sorry. your farm. Dana saudara, Come on, your farm dana saudara produce. You menghasilkan, shall tithe all the increase. saudara akan memberikan persepuluhan sampai terjadi That peningkatan. means profit, Artinya keuntungan, increase, keuntungan saudara, profit, keuntungan, not the original, bukan asli, but profit. tetapi hasilnya saudara, keuntungannya, Verse 23. profitnya. Ayat 23. And you shall eat before the Lord your God in the place where he chooses to make his name abide, the tithe of your grain, and your new wine, and your oil, and of the firstborn of your head, and your flock, that you may learn to fear the Lord your God always. Di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana, haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. You shall eat. Di sini ada kata That's your tithe. engkau akan, You shall eat it. engkau memakan persembahan persepuluhan. For the Lord your God. Engkau akan makan itu di hadapan Tuhan Allahmu. Hello. Halo, Do you see? Did you see it? apakah sudah lihat kata itu? Did you see it? Apakah sudah lihat kata itu? That you will do what? Bahwa saudara akan apa? Eat your tithe. Makan persepuluhan saudara. Makan persepuluhan saudara. Have you heard this one before? No. This I pass. You skip it. Yeah, not in my intention, but just Skip. yeah. Pastor Nico, have you heard this one before? Pak Pendeta Niko, sudah pernah dengar ini sebelumnya? No. You shall eat your tithe before the Lord your God. Engkau akan makan persepuluhan saudara di hadapan Tuhan Allahmu. The place Tempat where he chooses to make his name abide, tempat di mana kita akan membuat namanya ada. like church, Seperti gereja, tabernacle, bait Allah, temple, di tempat worship center, pusat penyembahan. like here now, Seperti di sini, where he make his name abide. kita di sini membuat namanya ada. Then tithe of this, tithe of your oil, tithe of your new wine, tithe of your firstborn of your head, tithe of your flock,
tithe of your produce of your land, maka persepuluhan dari hasil saudara, dari persepuluhan anggur saudara, dari persepuluhan dari hasil tanah saudara. hallelujah. Haleluya. 24. Ayat 24. 24. Ayat 24. But if the journey is too long for you, so that you are not able to carry the tithe, or if the place where the Lord your God chooses to put his name is too far from you, then the Lord your God has blessed you. When the Lord your God has blessed you, read Ya, saudara, ayat 24. 24. Apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Kalau saudara diberkati Tuhan, If the journey kalau perjalanannya is too far, terlalu jauh, that means the distance to the church, artinya jarak saudara dengan the gereja, distance to the tabernacle, jarak saudara dengan bait Allah, the distance to the temple of the Lord. jarak saudara dengan bait If it is kudus too Allah. far from your house, Kalau terlalu jauh dari rumah that you saudara, cannot carry all your tithe, artinya saudara nggak bisa bawa semua persepuluhan what saudara. will you do? Apa yang akan saudara lakukan? Verse 24, Ayat 24, 25, verse 25. 25. The word of God say, the word of God say, Firman Tuhan berkata, verse 25, ayat 25. then you shall exchange it for money. Take the money in your hand and go to the place which the Lord your God chooses. Maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. You exchange it with money. Saudara uangkan, Meaning, artinya you sell it. saudara jual, Take the money. ambil uangnya. Because money is light. Karena uang ini lebih You put it lebih in your ringan, pocket. bisa taruh di bungkusan, di You go there. kantong. So pergi ke sana, You go there. pergi ke sana. Verse 26. Ayat 26. You go to the tabernacle. Verse 26. He said, and you shall spend that money for whatever your heart desires, for oxen or sheep, for wine or similar drink, for whatever your heart desires. You shall eat there before the Lord your God, and you shall rejoice, you and your household. Ayat 26. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan atau apapun yang diingini hatimu. Dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Amen. Amin. I was discussing with somebody. Saya mendiskusikan dengan seseorang. He said that he is scared. Dia bilang dia takut That he never read this one. bahwa dia belum pernah baca ini All satu. all her life. Sepanjang hidupnya That he never. belum pernah. He asked me, Dia tanya sama saya, are you sure this is Bible? apakah engkau yakin ini benar-benar tertulis I dalam said no. Alkitab? It may be my own Bible is wrong. Saya bilang mungkin Read it. Alkitab saya salah. Read it from your own. Baca di Alkitabmu sendiri. She read it from her own. Dia baca di Alkitabnya sendiri. He said no. Dia bilang, oh. I can't believe this. I said okay. Let us read so many versions. Nah sekarang kalau King begitu, James, NIV, this one. Let us read. kalau begitu mari kita baca dari berbagai Let us versi. read. Ada read. terjemahan tertentu, Many versions. banyak versi. They are saying the something. Juga tetap mengatakan hal yang sama, He said, ya kan? you shall spend that money for whatever your heart desires. Dikatakan engkau akan belanjakan uang itu Oxen or sheep, untuk apa yang disukai hatimu, for untuk wine lembu, untuk anggur, or similar drink. atau yang sama, minuman yang sama. Some versions say Beberapa terjemahan bilang alcoholic drink. minum beralkohol. Some versions say Ada Beer. versi lain
Bir. You read by yourself. Read it. Saudara baca sendiri. I'm not the one that said it. Bukan saya yang bilang, saudara ya. You shall buy. Engkau akan beli. Whatever your heart desires. Belanjakan apapun yang jadi With keinginan that, hatimu. with that money, Dengan uang itu, then you shall eat it there dan engkau akan makan di situ. before the Lord your God. Di hadapan Tuhan Allahmu. And you shall rejoice. Dan engkau akan bersuka cita. You Engkau and your household. dan seisi You rumahmu. and your Engkau families. dan keluargamu. You and your family Engkau dan keluargamu. shall eat what? Akan makan apa? Your tithe Persepuluhan saudara. in the church. Di gereja. Hey! Hallelujah. Haleluya. 27. 27. I tell you another thing. Verse 27. 27. He said, you shall not forsake the Levites, who is within your gates, for he has no part nor inheritance with you. Juga orang Lewi yang diam di dalam tempatmu janganlah kau abaikan, sebab ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau. You shall not forget what? The Levites. Saudara jangan lupa siapa? Orang-orang Lewi. The Levites are the officers of the tabernacle. Orang Lewi adalah para pejabat yang ada di Bait Allah. Like workers in the church. Like workers in today's version. Seperti para pengerja They are yang workers ada di in the gereja. church. Mereka adalah pekerja-pekerja yang ada di gereja. From the priest Dari imam to the person that is sweeping. sampai orang yang menyapu, tukang sapu. All of them Semua mereka are workers in the church. adalah pengerja di gereja. The Bible says, Alkitab bilang, you shall not forget them engkau jangan lupakan mereka. when you are eating your tithe. Ketika engkau lagi makan persepuluhanmu, jangan lupakan That mereka. means Artinya, you shall give them. saudara harus berikan mereka. Kasih. Kasih mereka. You give them. Beri mereka. You give them. Kasih sama mereka. Wine. You give them wine. Kasih anggur. You give them this one. Give them meat. Kasih daging. Everybody eat it. Semua makan. That is what he said there. Itu yang dikatakan di sini. You shall not forsake them. Engkau tidak boleh mengabaikan mereka. Because Karena they don't have inheritance. mereka tidak punya milik pusaka. Meaning, Artinya, they don't have job. mereka tidak ada They pekerjaan. don't have farm. Mereka tidak ada dana. They go for work. Mereka pergi Their bekerja. work is only in the church. Pekerjaan mereka hanya Their dalam work gereja. is only in the tabernacle. Pekerjaan mereka hanya di Bait So Allah. you should not forget them. Jadi saudara tidak boleh lupakan mereka. This is principle of what? Tithing. Ini prinsip apa? Prinsip memberi persepuluhan. 28. 28. At the end of every third year, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya dalam kotamu. So, this one now, Jadi yang satu ini the tithe of your increase persepuluhan dari hasilmu, year by year peningkatan hasil You tahun are demi tahun, tithing. engkau berikan persepuluhan to the tabernacle ke Bait or Tuhan to the church. atau ke gereja. You will eat it there. Sudah makan di sana, But at the end of every third year, tapi pada akhir dari tiga tahun, so 3 years, setiap 3 tahun, you will bring out all your tithes. saudara akan bawa semua persepuluhan saudara. You will store it at your gates. Saudara akan taruh di gerbang kota saudara. You will not take it to the tabernacle again. Saudara tidak beri lagi ke But Bait you will Allah bring lagi. it to your gates. Tapi saudara bawa di gerbang kota. Like Mama house. Seperti rumah Ibu Nora. His gate now. Her gate. Iya. Pak He Jack will bring all his adalah tithes dia bawa semua and persepuluhan keep it on her gate, dan dibawa ke gerbangnya Ibu Nora. so that the Levites Sehingga orang Lewi that is passing, yang lewat, the strangers,
para orang asing that is passing, yang lewat, the fatherless, yang tidak punya that ayah, is passing, yang lewat, the motherless, yang tidak punya ibu, that is passing, yang lewat, the poor, the poor, yang orang miskin, orang that is passing, yang lewat we eat akan makan at your gate. di gerbang saudara. At the end, this one happens at the end of every 3 years. Ini terjadi setiap 3 tahun, Not every year. bukan tiap tahun, setiap akhir 3 tahun. This is tithing. Ini memberi persepuluhan. Can you let us read it again? Verse 29. Ayat 29 saya baca lagi. Verse 28. 28. At the end of every 3rd year, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it within your gates. Verse 29. I read together. Yeah. Verse 29. And the Levites, because he has no portion nor inheritance within you, the strangers, the fatherless, the widow who are within your gate may come, eat, and be satisfied, that the Lord your God may be bless you in all the works of your hand which you do. Saudara, saya baca mulai ayat 28. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya dalam kotamu, itu gerbang tadi. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka sama-sama dengan engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Do you hear it? Saudara sudah dengar itu? I'm not the one that wrote it. Bukan saya yang tulis ini, saudara ya. This is tithing. Ini memberikan persepuluhan. Is your church doing it like that? Apakah gereja saudara melakukan seperti itu? Yes or no? Ya atau tidak? Tidak. Why? Kenapa? They don't understand yet. That's what he was saying. Why? Kenapa? They are not doing it. Kenapa mereka tidak melakukannya, saudara? Is there any church that's doing it? Apakah gereja melakukannya? You know. Sudah tahu. Is there any church that is doing this? We read now in the Bible, you know. Apakah ada gereja yang melakukannya yang baru saudara baca dari Alkitab tadi, sudah tahu? The answer is no. Jawabannya adalah apakah ada gereja? Why? Tidak. Kenapa? They don't read the Bible. Apakah mereka tidak baca Alkitab? They don't have theology. Apakah mereka tidak punya sekolah teologi? That is the question. Itulah pertanyaan We will ask ourselves. yang kita tanya juga pada diri sendiri. Why? Kenapa? They have not tell us this. Kenapa mereka tidak pernah memberitahu kepada This one kita is ini? principle of tithing. Ini adalah prinsip memberi persepuluhan. The only thing they know, Yang mereka tahu hanya they will tell you, mereka beritahu if you don't bring your tithe, kalau engkau tidak memberi that you are under a curse. bahwa engkau takutan untuk itu, To make you afraid, untuk membuat saudara takut, so that you will bring it. agar saudara terpaksa harus bawa. Because when you are afraid, Karena kalau saudara dalam keadaan takut, they will control you mereka akan kendalikan saudara and take your money. dan ambil uang saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. 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 Haleluya. That's what the Lord said. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. They tell you, Mereka beritahu if you saudara, don't pay your tithe, kalau engkau tidak bayar you persepuluhan, are under a curse. engkau mahal If you nantinya. don't pay your tithe, Kalau engkau tidak bayar persepuluhan, your pocket will be tight. maka akan segala sesuatu akan terikat.
The next thing they will do, Hal selanjutnya yang they dilakukan, will quote Malachi for you. mereka akan kutip kitab Malachi Maleakhi. 3 verse 8. Maleakhi 3 ayat Open your Bible to 8. Malachi, let us read. Mari buka Alkitab saudara dalam Maleakhi 3 ayat 8. Open your Bible. Mari buka Alkitab saudara. I don't want to talk too much. Let us talk from the Bible. Saya nggak mau bicara banyak. Mari lihat dalam Alkitab Maleakhi 3. Let us talk from the Bible. What the Bible Baca says. dari Alkitab apa I'm kata not the one Alkitab. that wrote it. Bukan saya yang tulis saudara. Malachi chapter 3. Maleakhi 3. Maleakhi 3. Are you there? Sudah temu Verse 8. ayat 8 saudara. He said, do not rob God. That is the title. Dikatakan jangan merampok Do not Tuhan. rob God. Jangan merampok Okay, Tuhan. I read from verse 8. Saya baca dari ayat 8. Will a man rob God? Bolehkah manusia menipu Allah? Yet you have robbed me. But you say, in what way we have robbed you? In tithes and offerings. Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai Ya. God said, Dan Tuhan berkata do you rob him? bahwa engkau menipu In dia tithes and offerings. dalam hal persembahan persepuluhan. Verse 9. Ayat 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. They are robbing God Mereka merampok Tuhan in tithes and dalam in hal offerings. persembahan dan persepuluhan. That means Artinya, they don't bring it. mereka tidak bawa, Right? ya kan? The right? Ya kan? This is what you are told. Ini yang diberitahu kepada Verse kita. 10. Ayat 10. He said, bring all the tithes. Bring all not all your tithes. Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. And try me now in this, says the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven, and pour out on you such blessing, that there will be no room enough to receive it. Ayat Verse 10. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. He said, Dikatakan, bring all the tithes into the storehouse. bawa seluruh persembahan persepuluhan itu di dalam rumah perbendaharaan. You see it? Sudah lihat He ini? did not say, bring all your tithes. Tidak dikatakan bawa semua persepuluhan saudara. He said, bring all the tithes. Iya, bawa seluruh persembahan persepuluhan saudara. Not all your tithes. Bukan seluruh persepuluhan saudara. That means Artinya, the people orang-orang has already brought all their tithes yang telah membawa semua persepuluhan mereka to the tabernacle. di bait Allah, But tapi the tabernacle officials, para pejabat di bait the Allah, workers of the church, para pengerja gereja did not take those tithes tidak mengambil persepuluhan the itu people bring yang dibawa orang, to the storehouse. tetapi ditaruh di ruang perbendaharaan. Storehouse Ruang is perbendaharaan, different from tabernacle. saudara, yang namanya gudang, ya, gudang perbendaharaan beda dengan bait Allah. Storehouse is where food are kept. Store. Ya, gudang itu di mana tempat penyimpanan makanan. Every church, Setiap gereja, every tabernacle setiap bait Allah, has storehouse. dia punya ruang Where perbendaharaan food are kept. di mana makanan disimpan di situ. People will bring their tithes. Orang-orang bawa persepuluhan They mereka, will eat their tithes. mereka makan persepuluhan mereka, The leftover, ada sisa, they will pack it all mereka and put it to the storehouse. kumpul semua dan taruh di ruang gudang itu, perbendaharaan itu. Likewise, offerings. Sama juga dengan persembahan. People will bring their offering. Orang bawa persembahan mereka, The workers of the tabernacle para pengerja bait will Allah, pack all the
offering kumpul itu semua and keep it in the dan storehouse simpan itu di ruang perbendaharaan, where food are kept. di mana bahan makanan disimpan. God is angry Tuhan marah that the church, the tabernacle workers, bahwa para pengerja they are not gathering the tithes and offering to the storehouse. mereka tidak mengumpulkan akan persembahan persepuluhan ke ruang perbendaharaan. They share it among themselves Cuma mereka makan sendiri and take it home. dan bawa pulang ke rumah. The storehouse is empty, Sehingga gudang perbendaharaan itu kosong. so there's no food. Jadi tidak ada makanan. That is Malachi chapter 3 verse 8. Itu Malaikat 3 ayat 8 bilang. I'm explaining it to you. Saya menjelaskan ini kepada saudara. The workers, Para the pengerja, Levites, orang Lewi, they are not taking the offerings and the tithes of people to the storehouse. mereka tidak mengambil persembahan dan persepuluhan orang-orang yang dibawa orang itu So, ke ruang perbendaharaan. So in Malachi chapter 3, Malaikat 3, God is talking to the Levites. Tuhan lagi bicara kepada orang Lewi. God is talking to the workers of the church. Tuhan lagi bicara kepada para pengerja gereja, Not you. bukan saudara. But they change it. Tapi mereka mengubahnya. Menggantinya itu ditujukan kepada They saudara. are telling you, bring the tithe. Mereka bilang, hei, bawa You persembahyan. are under curse. Engkau akan dikutuk kalau No. engkau. Enggak. God is telling them, Tuhan lagi beritahu mereka, the priests, para the imam, pastors, para pendeta gembala, the workers para that pengerja, are not making use of the tithe and offering. karena mereka memanfaatkan akan persembahan persepuluhan. They are not taking it to the storehouse to provide food. Mereka tidak simpan di ruang gudang perbendaharaan God is untuk ada angry makanan. with them. Tuhan lagi marah dengan mereka. Not the congregation that brought the ten. Bukan ditujukan kepada para jemaat yang membawa barang-barang itu. Yes, not for Jama'ah. Ya, bukan untuk jemaat. It's a storehouse. Dikatakan gudang So perbendaharaan. how they are doing it in those days, Nah, bagaimana mereka melakukan cara they itu? will bring all their offerings. Mereka bawa semua persembahan All mereka, their tithes. semua persepuluhan They mereka. will lay it on the feet of the tabernacle. Mereka taruh di bawah kaki yang ada di bait Allah. So after the sacrifices, Setelah acara pengorbanan, after purifications, setelah hal yang dilakukan para after everything, setelah semuanya they selesai, will gather it mereka kumpul to itu the storehouse. harusnya ditaruh di ruang perbendaharaan. From storehouse, Dari ruang they perbendaharaan will take it to cook. mereka masak. Because in those days, Karena pada masa itu, anytime you enter tabernacle, kapan saja saudara masuk ke bait Allah, there is food. ada makanan. You eat. Saudara makan. That's why Makanya a stranger orang asing want to sleep. mau tidur, A stranger orang asing is hungry. yang lapar, He will be looking for one tabernacle. dia akan cari satu bait Allah He will enter, untuk dia masuki, eat, makan. shower. Dia makan, Sleep. mandi, tidur. That is the setting that time. Itu yang terjadi pada waktu itu. How many church Berapa banyak gereja that are collecting tithes yang mengumpulkan persepuluhan, are providing food menyediakan makanan with the tithe kepada orang-orang and with the offering? dengan persembahan persepuluhan itu. Now, Sekarang how many? berapa banyak? I want to know how many. Saya mau tahu berapa banyak. If a stranger is hungry, Kalau ada seorang asing lagi lapar, enter any church today, masuk ke gereja manapun sekarang, he cannot even sleep there. dia tidak boleh tidur di sini. Not to talk of to eat. Bukan juga untuk makan. If fatherless is hungry Kalau ada anak yatim piatu and enter lapar, any church today, masuk ke gereja manapun sekarang, nobody will see him. tidak ada orang yang perhatikan. He will not even eat. Bahkan He tidak will dikasih not makan. even drink water. Bahkan untuk dikasih minum pun enggak. If a widow is hungry today Kalau seorang janda haus, lapar hari ini, and enter any church, masuk ke gereja manapun, nobody will talk to her. Tidak Nobody ada. will talk to her. tidak ada orang yang bisa akan bicara dengan dia. There's no food for her. Nggak ada makanan buat dia.
But they are collecting offerings. Tapi tetap aja mereka kumpul They are persembahan. collecting tithe. Tetap kumpul persepuluhan. That is the people that God is talking about. Itulah orang-orang yang sedang dibicarakan Tuhan di sini. Not you. Bukan saudara, bukan jemaat. Hello? Halo? Not you. Bukan saudara. And because Dan karena the workers of the church para pengerja gereja, did not use the tithe money and the offering money well, mereka tidak memakai persembahan dan persepuluhan dengan baik. in those days, Pada masa itu, God is angry. Tuhan marah. Then, Baru kemudian, the people that collected the tithes orang-orang yang mengumpulkan persepuluhan are affected. terkena dampak. Because Karena the devourer, destroyer, para belalang pelahap penghancur will destroy their crops. akan menghancurkan, membinasakan akan hasil-hasil pertanian mereka. You know locusts. Ya, Locusts will destroy their crops. belalang pelahap akan menghancurkan akan hasil pertanian mereka. Their livestock will die Sehingga ternak-ternak mereka juga mati. because Karena they are under a curse mereka ada di bawah kutuk. caused by the workers of the tabernacle. Disebabkan oleh para pengerja daripada bait Allah. So what the workers of tabernacle did Jadi apa yang dilakukan para pengerja di bait Allah itu? is affecting the people Memberi dampak, membuat orang lain terdampak in their fields. di tempat mereka, saudara, di ladang mereka. That is Malachi chapter. Itu I'm explaining by. Mali yang kisah jelaskan sama saudara. Hello. Halo. Then Maka they push it. mereka dorong, Push it paksa for you. untuk saudara, To make you feel guilty. agar saudara merasa bersalah, To make you feel afraid merasa takut that you are under a curse. bahwa saudara di bawah kutuk. You are not under any curse. Saudara tidak ada di bawah kutuk They mana. are the one that is under curse. Mereka lah yang ada di bawah kutuk. If there is a curse, Kalau memang ada kutuk, but there is no curse tapi tidak ada kutuk, in saudara, the time of Christ. pada masa Kristus ini. Glory be to God. Kemudian hanya begitu. There is no curse. Tidak ada kutuk pada Cause masa Kristus. Christ has already redeemed us from the curse Kristus sudah tebus kita dalam kutuk apapun by oleh his crucifixion on the cross. penyalipannya di atas kayu salib, saudara. Say, curse be to any man that was hanged on a tree. Firman bilang, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. So because Jesus Christ was hanged on a tree, Karena Yesus Kristus sudah digantung di he kayu has salib, removed every curse. maka dia sudah singkirkan semua kutuk means- kita. Artinya, There is nothing like curse tidak ada yang namanya kutuk lagi for anything tithing and offering. untuk apapun yang berhubungan dengan persembahan dan persepuluhan. Don't be afraid. Jangan pernah takut, saudara. Don't be afraid. Jangan pernah takut. What did I say? Apa yang kata saya? There is no curse. Tidak ada kutuk. Why? Kenapa? Apostles did not pay tithe. Para rasul nggak pernah bayar persepuluhan. Why? Kenapa? Apostles did not receive tithe. Para rasul nggak pernah terima persepuluhan. Hebrews chapter 7. Ibrani 7, saudara. Ibrani 7. Hebrews chapter 7. Ibrani 7. Let us see. Why they did not pay tithe? Why they did not pay tithe? Kenapa mereka nggak bayar persepuluhan, saudara? Hebrew 7 Hebrews chapter 7 verse 1. ayat Let us 1. read from verse 1. Ayat 1. I want you to understand it. Saya ingin saudara mengerti benar, ya. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from slaughter of kings and blessed him. Read. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. This priest, Melchizedek, Imam ini, Imam Melkisedek, is the priest of the Most High God. adalah imam
Allah yang Maha Tinggi. When Abraham is returning from war, Ketika Abraham pulang dari he peperangan, meets Abraham dia menyongsong bertemu dengan and Abraham. he blessed Abraham. Dan dia memberkati Abraham. Verse 7, verse 2. Ayat 2. To whom also Abraham give a tenth part of all. A tenth part of all. First being translated King of Righteousness, and then also the King of Salem, meaning King of Peace. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. So Abraham, Jadi Abraham, saudara, give him memberikan kepadanya tithe, 1/10 of the part of his spoils. dari semua yang ada padanya. Jarahannya, saudara. He give this Dari priest, semua dia berikan kepada imam ini, Melchizedek. Melkisedek. Then Kemudian verse 3. ayat 3. This Melchizedek is without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap mempunyai imam tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Amen. Amin. This man is a great man. Sorry, orang ini Melchizedek, Melkisedek, without father, without mother. tanpa ayah, tanpa ibu, He has not the beginning of days or the end of days. tidak ada awal, tidak ada akhir. He doesn't have the end of life. Dia tidak punya akhir That kehidupan. means he don't die. Artinya dia nggak mati, saudara. He's a great man. Dia ini orang luar biasa. Verse 4. Ayat 4. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. Camkanlah betapa besarnya orang ini yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasannya yang paling baik. Verse 5. Ayat 5. And indeed those who are of the sons of the Levite, who receive the priesthood, have a commandment. He said, and verse 5, then listen very carefully, Ayat 5 dikatakan. And indeed, those who are the sons of Levi, who receive priesthood, having commandment to receive tithe from people according to the law, that is, from their brethren, though they have come from the lions of Abraham. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Indeed, those who are the sons of Levi, Saudara, sesungguhnya mereka adalah anak-anak orang Lewi. they are the priesthood. Mereka adalah para imam. He said they have a commandment Dikatakan mereka punya tugas to receive tithe. untuk mengumpulkan They persepuluhan. are commanded to receive tithe Mereka diperintahkan untuk menerima persepuluhan according to the law. menurut hukum Taurat. It is a commandment. Itu adalah perintah. Tithing Memberi is persepuluhan a commandment adalah perintah according to the law. menurut hukum Taurat. In this verse 5, Di ayat 5 ini, from their brethren, dari sesama saudara though mereka, they have come from the lions of Abraham, sekalipun mereka ini juga adalah dari keturunan the Abraham. Levites Orang Lewi come from lions. Lions is here. Come Yeah. from lions of Abraham. datang dari keturunan Abraham. Keturunan Abraham ada di sini. That means they are the sons of Abraham. Artinya mereka adalah anak-anak Abraham. They receive Mereka menerima commandment
perintah to receive tithe untuk mengumpulkan persepuluhan according to the law. menurut hukum Taurat. Let's read verse 6. But he whose genealogy is not derived from them received tithe from Abraham and blessing who had the promises. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Melkisedek Received the tithe. menerima persepuluhan, The sons of Levites, anak-anak Lewi, the priests, para imam received tithe. menerima persepuluhan They juga. are priests. Mereka adalah imam dan imam. But this one Tapi yang satu is ini everlasting priest. adalah imam This one selama-lamanya. is the sons of Levi. Yang satu ini adalah anak orang Lewi. Both receive tithes. Dua-duanya terima persepuluhan. This one, Yang satu ini, sons of Levi, anak-anak Lewi, receive tithes menerima persepuluhan according to the law. menurut hukum Taurat. I'm going somewhere. Saya akan mengarahkan saudara ke sesuatu. Verse 7. Now, beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. Memang tidak dapat disangka bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Verse 8. Ayat 8. Here, mortal men receive tithes, but there he received them, of whom is the witness that he lives. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Verse 9. Ayat 9. Even Levites who receive tithe pay tithe through Abraham, so to speak. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan. We are going. Verse 10. Ayat 10. For he was still in the lions of his father when Melchizedek meet him. Sebab ia masih berada dalam rumah bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. So what is saying here? Apa yang mau dikatakan di That sini? the Levites Bahwa orang Lewi who receive tithe, yang menerima persepuluhan, they have already paid tithe mereka sudah bayar through persepuluhan Abraham melalui Abraham to Melchizedek. kepada Melkisedek. Because Karena Levites orang Lewi are in the lions of Abraham. ada dalam garis keturunan Abraham. When Abraham paid tithe to the Melchizedek, Waktu Abraham kasih persepuluhan kepada Melkisedek, meaning artinya Levites orang Lewi are not yet born, belum dilahirkan, but they are there. tapi mereka ada di situ. They are the seed of Abraham, Mereka adalah benih keturunan Abraham, right? ya. So they have not born yet, Jadi walaupun mereka belum but they dilahirkan, have paid tithe mereka sudah bayar persepuluhan through Abraham melalui Abraham to Melchizedek. kepada Melkisedek. Haleluya. This is what Bible said, right? Yes, that's what the Bible said. Itu yang dikatakan oleh kitab. If somebody threatening you with tithe, Kalau ada orang yang mengancam engkau dengan persepuluhan, you tell him or her, beritahu begini, you have paid tithe through Abraham. engkau sudah katakan, saya sudah bayar persepuluhan melalui Abraham. Because you are the daughter of Abraham, Karena engkau adalah anaknya Abraham. right? Ya, Right? ya. Pastor Nico, it was with you. Let's go, let's drive on. Lanjut lagi saudara. Now, Sekarang verse 11. ayat 11. The priesthood of the Levites Para imam Lewi now change. sekarang berubah saudara. There is a need for the new priesthood. Ada kebutuhan untuk para imam yang baru. Not that priesthood of the law, Bukan para imam yang menurut according hukum to the Taurat. law, Menurut hukum Taurat. but now the priesthood, Tapi sekarang para imam according to the grace and faith in Jesus Christ. menurut anugerah dan iman kepada Yesus Kristus. Remember I told you, Ingat saya bilang the saudara, reason why
Alasan kenapa? Apostles never received tithe or pay tithe. Rasul-rasul nggak pernah terima atau bayar Because persepuluhan the kan? priesthood has changed Karena keimamannya sudah berubah from law, dari hukum Taurat, from commandment of the law, dari perintah hukum Taurat to the faith and grace in Christ Jesus. sudah menjadi kepada iman anugerah dan iman kepada Yesus Kristus. There is a change of priesthood Telah terjadi perubahan from keimaman old dari to new. Let us, lama ke baru. let us read it. Mari kita baca Verse 11. ayat 11. Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, for under it people received the law, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek, and not be called according to the order of Aaron? Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? The priesthood of Levites Keimaman Lewi are not perfect. tidak sempurna. If they were perfection Kalau ada kesempurnaan in their priesthood, dalam keimaman mereka, they under the people that receive law. mereka ada di bawah orang-orang yang menerima He said, Taurat. Dia bilang, What is the need apa kebutuhannya that another priest should rise according to the order of Melchizedek? sehingga harus muncul lagi, diharapkan muncul lagi imam yang baru menurut aturan Melkisedek? There's no need. Tidak perlu lagi kalau gitu. But because Tapi karena priesthood of the Levites keimaman Lewi are not perfect, tidak sempurna, there is another priest that rose maka harus ada imam yang lain according to the order of Melchizedek. yang harus muncul menurut peraturan And Melkisedek. that priest Dan imam itu is not called tidak dipanggil according to the order of Aaron. menurut aturan Harun. Aaron is Harun itu orang Lewi. this one is order of Yang Melchizedek, satu ini muncul karena aturan not Melkisedek, order of Aaron. bukan aturan peraturan hukum Who Harun. is that priest Siapakah imam itu? that rose? Yang bangkit? Jesus Christ. Yesus That Kristus. rose Yang in the bangkit order of Melchizedek. dalam tata So aturan there Melkisedek. is a new priesthood now. Jadi ada keimaman yang baru The sekarang. old priesthood Imam yang lama that received tithes yang menerima persepuluhan according to the law. menurut hukum. This new priesthood Sekarang imam yang baru don't receive tithes. tidak terima persepuluhan. Let us read. Kita Let baca. us continue reading. Lanjut. Verse 12. 12. For the priesthood being changed of necessity, there is also a change of law. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. The priesthood has been changed. Keimaman telah berubah. Therefore, Oleh sebab itu, there is a change of what? ada perubahan apa? If you pay tithes, Kalau saudara bayar if persepuluhan, you give tithes saudara berikan persepuluhan according to the law, menurut hukum Taurat, and the priesthood kemudian keimaman has changed telah berubah from law dari hukum Taurat to grace, ke kasih karunia, will you give tithe again? apakah saudara masih akan memberikan persepuluhan? Hello? Halo? Will you give tithe again? Akankah saudara akan memberikan persepuluhan? Answer me now. Jawab saya sekarang, saudara. He said, verse 12. Ayat 12. For the priesthood being changed, the priesthood has been changed. Okay, go to verse 14. 14. For it is evident that our Lord arose from Judea, which of the tribe Moses spoke nothing concerning priesthood. Ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda,
Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Verse 15. Ayat 15. And it is yet far more evident if in the likeness of Melchizedek there arises another priest. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Verse 16. Who has come not according to the fleshly commandment, but according to the power of endless life. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. It is evident Ini that our Lord arose adalah bukti bahwa Tuhan kita telah bangkit. not according to the law of fleshly commandment, Bukan menurut hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, but according to the power of endless life. tetapi menurut kuasa hidup yang tidak dapat binasa. For he testified, Sebab tentang dia you are a priest forever, diberi kesaksian engkau adalah according to imam the order of Melchizedek. untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. You get it? Saudara mengerti? Verse 18. Ayat 18. Verse 18. Pay attention to that verse 18. 18, perhatikan. For on the one hand, there is annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. He said the annulment of former commandment Sudah dikatakan dibatalkan atas hukum yang sebelumnya because of its weakness. karena kelemahan, gak punya kekuatan. The law has weakness. Di mana hukum Taurat punya That's why kelemahan. it is annulled. Makanya sudah dibatalkan. That's why it is cancelled. Makanya dibatalkan Because it profit nothing. karena tidak berguna. That's why it is cancelled. Makanya dibatalkan. Verse 19. 19. For the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in the better hope through which we draw near to God. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Haleluya. Hallelujah. He said, the law Dikatakan hukum Taurat, made saudara, nothing perfect. yang tidak sempurna. On the other hand, Di sisi lain, there is the bringing of the better hope mereka dibangkitkan satu pengharapan yang through lebih baik, which we draw near to God. di mana di situ kita ditarik lebih dekat kepada Tuhan. Where is that better hope? Di mana harapan yang lebih baik itu, In saudara? Christ Jesus. Dalam Kristus Yesus. That is the better hope we draw near to God. Itu adalah pengharapan yang lebih baik di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Not through the priesthood of Levi. Bukan melalui keimaman Lewi. The priesthood has changed. Keimaman sudah berubah. The law has changed. Hukumnya sudah berubah. You are not under any law. Saudara tidak berada di bawah You hukum are atau not- hukum apapun juga. You are not under any commandment of bringing or paying or receiving tithe. Saudara sudah tidak ada di bawah perintah untuk harus membawa atau menerima persepuluhan. This is why Ini the alasannya. apostles never received tithe. Para rasul tidak pernah terima Because they are persepuluhan. not commanded to do so. Karena mereka tidak diperintahkan untuk melakukannya. The priesthood has been changed. Keimaman telah berubah. Now is Christ's priesthood. Sekarang adalah keimaman Yesus Kristus. No more sacrifices. Tidak ada lagi No pengorbanan. more this, no more that. Tidak ada ini itu lagi. Only faith Hanya in iman Christ Jesus. dan Kristus Yesus. That's why Makanya apostles para rasul, are going all the way, everywhere, preaching the gospel, mereka pergi kemana-mana memberitakan Injil, spreading the gospel of Christ. menyebarkan, memberitakan Injil They Yesus never Kristus. receive tithe Mereka tidak pernah They terima never give persepuluhan, tidak pernah membayar persepuluhan. because the law
Karena hukum that commanded you yang perintahkan saudara to give your tithe untuk memberikan persepuluhan saudara has been changed. sudah berubah. The priesthood Keimaman you give your tithe yang saudara berikan has been persepuluhan changed. telah berubah juga. So you are not under any commandment again. Jadi saudara tidak ada di bawah perintah apapun. It is no more compulsory Sudah tidak keharusan lagi. that you should pay or give your tithe. Saudara harus bayar atau memberikan persepuluhan saudara. But what do we do? Tapi apa yang kita lakukan? We give generously. Kita memberikan dengan We give with a cheerful heart. hati yang tulus, saudara. That is what we do Itu yang kita lakukan. in this priesthood of Christ. Di keimaman Yesus Kristus ini, We give generously. kita memberikan dengan We penuh share everything we sukacita. Kita have. bagi apa yang kita We punya. share everything we have with our brothers, with our sisters. Kita bagi apa yang kita punya dengan sesama saudara-saudara kita. We share what we have with the strangers. Kita bagi apa yang kita punya dengan orang asing. We share what we have with the fatherless. Kita bagi dengan apapun yang We share what we have with the widows. anak yatim piatu, janda. There is no compulsion for you to give tithe. Tidak ada keharusan buat saudara untuk memberikan persepuluhan. In this priesthood, Di keimaman sekarang, do you get it? bisa ditangkap saudara. But if you want to give, you give. Tapi kalau saudara It's not mau, for you. tapi kalau saudara mau memberi, beri. It's not for me. Nggak apa-apa. But you are not under any commandment. Tapi saudara sudah tidak ada di bawah perintah apapun. And if you did not give, Dan kalau saudara tidak memberi, you are not under any curse. saudara tidak ada di bawah kutuk apapun. Tithe is not your salvation. Persepuluhan itu bukan keselamatan Your saudara. salvation is in Christ Jesus. Keselamatan saudara dalam Kristus Yesus. Whether you give your tithe or you did not give your tithe, Saudara mau kasih persepuluhan atau tidak, as long as you believe in the name of the Lord Jesus, sejauh saudara masih percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, you are going to the paradise. saudara akan pergi ke Sure. di sorga. You are going to paradise. Saudara akan ke sorga. Firdaus. Firaus. You are marching to the Firdaus. Saudara sedang berbaris menuju Firdaus. It is a great thing to serve the Lord. It is a great Hal yang luar biasa melayani Tuhan. serve Jesus. It Sungguh is a hal yang great luar biasa melayani Yesus. Walk in the light of God. Berjalan dalam terang Tuhan. Berjalan dalam terang Tuhan. In the light, oh, walk, Jalan-jalan dalam terang Tuhan. walk in the light, oh, walk in the light, walk in the light. Like this, yes, you will be marching like this, walking in the light of God. Seperti inilah saudara akan berbaris berjalan dalam terang Tuhan. Odua, in our march. Odua, you are walking to paradise. Saudara berjalan In menuju the light of Firdaus. the Lord, you are walking to paradise. Berjalan menuju Firdaus. Haleluya. You don't need to be afraid. Nggak usah takut. If anything happen to you, you are walking in the light of God to paradise. Kalau terjadi sesuatu dengan saudara, Bible says Saudara sedang the berjalan. angels of God will come and take you. Alkitab berkata bahwa Yes, the angels of God. para malaikat Tuhan, When you pass away, ketika they will saudara come and receive you. mengembuskan nafas terakhir, maka dia akan bawa saudara ke Firdaus. Who is talking about that? Apa punya dengan persepuluhan? To what Jesus Christ did on the cross. Atas apa yang telah Yesus lakukan di atas You kayu salib? will reduce to tithe. What Jesus Christ did on the cross, Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib? you reduce to tithe. Saudara, You reduce the work, saudara the finished work of menurun. Christ on the cross. Kalau saudara bicara mau persepuluhan, saudara menurunkan nilai karya Yesus Kristus di atas kayu You salib. reduce it to 10%. Saudara turunkan sampai 10%. That if you do not give your tithe, you will not make it. Kalau saudara tidak memberi persepuluhan katanya, Jesus, Yesus, have mercy on your people. berbelas kasihlah kepada umatmu Tuhan.
that if you do not give your tithe, bahwa kalau engkau tidak beri the perbuatan, windows of heaven will lock. maka tingkap-tingkap surga akan There will be no terkunci. blessing for you. Tuhan gak akan berkati saudara. Who said that? Siapa yang bilang itu? Bible. Apakah kita bilang begitu? The order of priesthood has been changed. Tatanan keimaman telah berubah. Yeah. So you are not under any curse. Jadi saudara tidak berada di bawah kutuk manapun apa. The windows of heaven is open continually. Tingkap-tingkap langit sorga terbuka secara terus-menerus. Do you know why? Tahukah saudara? Yeah? Hah? That time, Pada waktu itu, the curtain in the temple ya, tirai yang ada di bait Allah divided into two. sudah terbelah jadi dua. That is the time. Itulah waktunya. Everything concerning blessings of God, everything concerning salvation of God, everything concerning God and man has been released. Semua yang menyangkut berkat-berkat Tuhan, semua yang menyangkut keselamatan, semua yang menyangkut Allah dan manusia telah dilepaskan. That is the sign Itulah that tandanya the heaven bahwa sorga is open. terbuka. Do you know that? Sudah tahu? Nggak tahu? That is the sign on earth. Itulah tanda That yang heaven terjadi is di open. bumi, yang kelihatan di bumi, Continually, forever. bahwa sorga terbuka terus-menerus selamanya. The reason Alasan why you think kenapa saudara that berpikir heaven is closed before you bahwa saudara berpikir sorga tertutup buat saudara because of knowledge. karena pengetahuan. If you know, Kalau saudara tahu the heaven is open already. sorga sudah terbuka, When you know ketika saudara that the tahu heaven is open already, sorga terbuka sudah, you will receive. saudara akan terima. If you don't know, Kalau saudara nggak tahu, you will not receive. ya saudara akan terima, tidak akan terima. So knowledge is the problem. Jadi pengetahuan yang jadi masalah. No, not that the heaven is closed. Bukan sorga tertutup, Knowledge. pengetahuan. Hallelujah. Haleluya. Let nobody give you any headache Biar gak ada orang yang buat saudara sakit kepala lagi about tithing. mengenai persepuluhan. Let nobody make you afraid. Biar tidak ada orang yang akan buat saudara takut lagi. If they scare you, Kalau mereka mencoba takuti saudara, menakuti saudara bukan you takut. tell them, okay. Okay, no problem. Saudara, oke, tidak ada masalah. No problem. Tidak ada masalah. I will give my tithe, Saya akan berikan persepuluhan but saya, I will eat it. tapi saya akan makan. In your church, I will come. I will give you a tithe, no Ya, problem. di gereja saya akan datang ke gereja, But tidak ada masalah. I will eat it with my family. Tapi saya akan makan bersama seisi keluarga saya. That's what Bible say. Itu yang kita katakan. Mama, it's not true. He will tell you, don't come, don't drink your tithe. Mereka akan beritahu saudara bahwa jangan bawa persepuluhan saudara. Don't be afraid. Mereka takut. That's why Makanya you need to read your Bible. saudara perlu baca Alkitab saudara. Mohon tolong baca Read Alkitab. your Bible. Baca Alkitab You saudara. know what your Bible is talking about. Agar saudara tahu apa yang sedang dibicarakan Alkitab saudara. Don't be lazy. Jangan jadi malas. Don't be procrastination. Jangan I will ditunda-tunda. read today. Oh nanti, Today. nanti Jo. Tomorrow, nanti. Besok lah. Besok lah. Ah, Besok lah. besok lah nanti baca besok. Read your Bible. Baca My Alkitab brothers, my saudara, sisters. saudara-saudariku. It profit you everything. Itu akan memberi keuntungan banyak segala macam buat saudara. If you carry your Bible to read, Kalau saudara baca Alkitab saudara untuk it baca, was that time waktu itulah the highest sleep will come. waktu saudara pegang Alkitab saudara, maka rasa ngantuk yang paling mengantuk muncul, melanda saudara. That is when the sleep will come. Pada saat itulah, Sleep will not come when you are watching television. ya, rasa ngantuk akan muncul waktu sudah nonton Sleep will televisi. not come when you are in social media. Rasa ngantuk Facebook or nggak akan Instagram. muncul waktu sudah buka sosial media Facebook atau Instagram. But the moment you open Tapi Bible, pada saat saudara buka Alkitab, sleep will arrive. oh, rasa ngantuk akan tiba.
Tidur, tidur, tidur. Why? Kenapa? The enemy don't want you to know what Musuh tidak mau saudara tahu kebenarannya. devil, Iblis, Satan, setan don't want you to know what tidak is written. mau saudara tahu apa yang tertulis. Because what is written is your power. Karena apa yang tertulis adalah kekuatan kuasa saudara. So you have to resist him. Jadi saudara harus lawan dia. That is causing you to nyantok. Ya, yang membuat saudara mengantuk, lawan itu. Check it. It's not true. What I'm saying is not true. Periksa, apakah yang saya bilang ini tidak benar? When you are on Facebook, you never sleep. Waktu saudara lagi Facebook, tidak pernah rasa ngantuk kan? If you go to Instagram, you never sleep. Saudara pindah ke Instagram, nggak ngantuk juga. The same phone. Handphone yang sama. The same phone. Handphone yang sama. But the moment you go to Bible app, Pada saat saudara masuk ke aplikasi Alkitab, open application Alkitab, buka aplikasi Alkitab, sleep talk. langsung datang ngantuk, tidur. The same phone. Padahal handphone yang sama. For you to know, Agar saudara there tahu is something ada sesuatu that is causing you to sleep. yang membuat saudara tidur, That don't want you to read their Bible. yang tidak mau agar That saudara don't baca want you to Alkitab, know what is written. tidak mau agar saudara tahu apa yang tertulis. Rebook it Hardik saudara, tengking and read it dan baca and know what is written. dan ketahuilah apa tertulis. If somebody tell you something, you go there and show him, look at what is written. Kalau ada orang yang beritahu saudara sesuatu, What you are saying is not true. lihat, ambil itu, tunjukkan sama dia, kemudian bilang, hey, apa yang kamu bilang itu enggak benar. I will follow what is written. Saya cuma akan ikuti apa yang Not what you tertulis, say. bukan apa yang kau katakan. Hallelujah. Haleluya. Somebody is blessed tonight. Adakah orang yang diberkati malam hari ini? Haleluya. Somebody is blessed tonight. Adakah orang yang diberkati malam hari ini? Somebody is blessed Ada tonight. seseorang yang diberkati malam ini. Somebody is blessed. Ada orang yang diberkati malam ini. Somebody is blessed. Ada orang yang diberkati malam hari ini. Hallelujah. Hallelujah. If you must pay your tithe, Kalau saudara harus bayar if bersebelum you saudara, must eat, if you must give your tithe, kalau saudara harus bawa bersebelum saudara, you eat it with your family. saudara makan bersama-sama dengan keluarga saudara. Hallelujah. Haleluya. Rise up, let us pray. Mari kita bangkit berdiri, mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Be in the mood of prayer. Saudara dalam sikap doa, Pastor Lee, give me one song. One song. satu lagu. Just one song. Satu lagu saja. Tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati kami untuk kami menyembah, biar segala perkara serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja, bimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah.
kami semua. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory be to your holy name. Kemuliaan bagi namamu. Thank you for your knowledge. Terima kasih untuk pengetahuan. Thank you for your wisdom. Terima kasih untuk hikmatmu. Thank you for your word. Terima kasih untuk firman-Mu. Thank you that we know. Terima kasih bahwa kami tahu What we know tonight apa yang kami tahu malam ini is not by accident. bukan kebetulan. It is you that brought it to us. Engkau sendiri yang bawa That we Tuhan. know Bahwa kami tahu that we have paid or give our tithe kami telah membayar dan memberi persepuluhan kami through our father Abraham, melalui bapa kami Abraham Melchizedek, dan Melkisedek. as we all Bahwa kami semua that believe in the Christ Jesus, yang percaya pada Kristus Yesus, there is no obligation tidak ada keharusan for this knowledge. bagi pengetahuan ini. There is no commandment. Tidak ada perintah, There is no obligation tidak ada keharusan for whatsoever untuk apapun itu that will make us to feel guilty bahwa kami melakukan itu about tithing. mengenai persepuluhan. Glory be to your name. Kemuliaan bagi namamu. That we know this tonight. Bahwa kami tahu ini malam ini That we have paid our tithe kami telah membayar through persepuluhan our father melalui bapa kami Abraham, to Melchizedek. melalui Melkisedek. Jesus Christ Yesus Kristus is in the order dalam tatanan in itu, the order of tatanan Melchizedek. Melkisedek. Faithful God, we thank you for this knowledge. Tuhan yang setia, kami berterima kasih untuk pengetahuan ini. We thank you that when we come to the table of grace and obtain favor with your Kami hand. berterima kasih, kami datang di meja kasih karunia dan mendapatkan perkenanan dari Engkau. We thank you that we are not guilty anymore. Kami berterima kasih bahwa kami sudah tidak seperti yang dulu lagi. We thank you that you have opened our eyes to the lies of Kami berterima people. kasih Engkau telah mencelikan mata kami terhadap To the dusta. lies of them that want to manipulate us and take away our money. Dari dusta orang-orang yang mau memanipulasi kami dan mau ambil uang kami. Lord, we thank you Tuhan, kami berterima kasih because of this knowledge. karena pengetahuan ini, Our money is safe. maka uang kami aman. Blessed be your holy name. Diberkatilah untuk namamu yang kudus. Do not allow the enemy to snatch away this knowledge. Jangan izinkan musuh untuk mengambil akan pengetahuan ini. But let this knowledge you have already planted in us. Tapi biar pengetahuan kebenaran ini tertanam dalam kami, Grow deeper. sehingga bertumbuh lebih dalam lagi, Have the fruit. sehingga benar merambat melalui akar-akarnya, Grow upper sehingga bertumbuh terus and bear fruits dan menghasilkan in buah our life. di dalam hidup kami, That no man, sehingga tidak ada orang lain, no woman tidak ada pria wanita lain will manipulate or control us again. yang akan memanipulasi dan mengendalikan kami lagi. We pray, Kami berdoa, faithful Jesus, Yesus yang setia, that we did not preach our word but your word. bahwa yang kami beritakan bukan kata-kata kami tapi Thank firman. you, faithful God. Terima kasih Tuhan yang setia, You have anointed to speak, karena Engkau memberikan pengurapan for untuk your bicara. wisdom to speak, Untuk hikmatmu kami bicara, for your power untuk that you kuasa-Mu put in our yang mind, Kau taruh dalam pikiran for kami, your boldness untuk that you put in our Engkau taruh faith. dalam iman kami. Glory be to your name. Kemuliaan bagi namamu, 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 kemuliaan bagi namamu. In the name of the Lord. Di dalam nama Tuhan, We worship you. kami menyembah Engkau. We thank you Kami berterima kasih for the healing, untuk kesembuhan, for your protection, untuk perlindunganmu, for your provision untuk penyediaanmu upon our life, atas hidup kami, upon our household. atas sisi rumah tangga keluarga kami.
Let your truth Biar kebenaranmu defend us. membela kami. Anywhere we go, Kemana saja kami pergi, let your truth in your word defend us. biar firman-Mu dalam kami membela kami. Let your law protect us. Biar hukum-Mu melindungi Anywhere kami. we go, Kemana saja kami pergi, in the mighty name of the Lord Jesus di Christ, Son of the living God. dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang perkasa dan Allah And hidup. we say a big amen. Kami sama-sama sepakat berkata, Amen. Amin.